आजिर शिक्षार प्रत्येक लाइन गुरुत्वपूर्ण प्रत्येक धाड़ी मुझे जहाँ जहाँ कहूथी जदि आपण मैंने ठीक रे शुणुवे ताहले हुए तो आपण मानक आगामी प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन पर्यंत बहुत किछि आपण माने प्राप्त हो पारे। यहाँ कहले किंबा शुणिले अवश्य ठीक लगुना माने टिके अधिका कहला भलिया लगुच किंतु यहाँ सत कथा। मुझे अनुरोध करी आपण मानक जे आपण माने समस्ते टिके ध्यान दियंतु आउ बुझापी चेष्टा करंतु। पवित्र आत्मा आपण मान समस्त साहाय्य करेंगे। 6टा विशेष मानकर 107टा खंडे स्लाइड अच्छी ये सब आम मान कभर करने पड़ो अति शीघ्र शीघ्र आम मैंने पढ़ा कहीं जड़े प्रथम पढ़ार साहाय्य करेंगे पर तो मुझे पढ़ी मोर अभ्यास से आरंभ करतु टे दयाकोरी कहीं जड़े उपदेशक तार 3 अध्याय 16 पदरु 22 पद पर्यंत दयाकोरी कहीं पढ़ंतु। आरंभटा पढ़ी दिंतु परवर्ती पद गुड़ाक मुझे ही पढ़ी। उपदेशक 3 अध्याय 16 रु 22। आहुरी मु सूर्य तले विचार स्थान रे देखिली सेठारे दुष्टता अछि, पुणी धर्म स्थान रे देखिली सेठारे हे दुष्टता अछि। मु मने मने कहिली परमेश्वर धार्मिक और दुष्टर विचार करिवे, कारण प्रत्येक मनोरथ और प्रत्येक कार्य पई समय अछि। मु मने मने कहिली परमेश्वर जेपरि मनुष्य संतान मानकु परीक्षा करिवे और सेमाने निजे जे केवल पशुतुल्य एहा जेपरि सेमाने देखिवे, एथिपाई सेमानंक सकाशु एहा हेउअछि। कारण मनुष्य संतान गण प्रति जहा घटे पशु मानक प्रति ताहा घटे, समस्तंक प्रति ही एक रूप घटना घटे। ए जेपरि मरे से सेपरि मरे, पुणी समस्तंक प्राणवायु एक आउ पशु ठारू मनुष्यर कौनसी प्राधान्य नाही, कारण सबु असार। समस्ते एक स्थान को जाती, समस्ते धूली उत्पन्न और समस्ते पुनर्बार धूली रे लीन हुअंती। मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी और पशुर आत्मा पृथ्वीर अधोगामी बोली किए जाने। एहेतु मनुष्य स्वकर्म रे आनंद करबा अपेक्षा आउ ताहार किछि अधिक मंगल नाही बोली मु देखिली, कारण एहा ही ताहार अधिकार। आउ ताहा उत्तरे जहा घटिबो ताहा देखिबा पई किए ताहाकु फेराई आनी पारे। आज हम माने जहा पढ़िलु उपदेशक तार 3 अध्याय 16 रु 22 एठी अनेक विषय रही, गुड़ाए विषय रही। आउ ए सब विषय आज आम मैंने आलोचना करि परिबा नाही। एठी आरंभ रे ही बड़ विचित्र कथा लिखाई। आउ मु सूर्य तले विचार स्थान रे देखिली जे सेठार दुष्टता अछि, पुणी धर्म स्थान रे देखिली सेठारे हे दुष्टता अछि। सेठु आरंभ हुए तापरे मनुष्य आ पशुर प्रभेद किछि नाही, मनुष्य भी मरे पशु भी मरे, एमिति कथा गुड़ाक लिखाई। बुझिबार टिके जटिल हो पारे, किंतु प्रभुंकर वाक्य जेतिकी जटिल लगे सेतिकी सहज भी थाए। तेबे पवित्र आत्मा जेतेबेले आम मानक साहाय्य करती से समय आम माने ए समस्त विषय बुझी पारिबा। आज आम माने फोकस देवा विशेष कथा से जो 21 पद उपरे आमे समस्ते बुझिबा पे चेष्टा करिबा। आ सेठी लेखा होछि जे मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी और पशुर आत्मा पृथ्वीर अधोगामी हुए बोली किए जाने। आरंभ करिबा आपण माने बाइबल तो धरिछंती। उपदेशक 3:21 रे लेखा जाए जे मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी और पशुर आत्मा अधोगामी हुए बोली किए जाने। एपटू आम ट्राए करूँ से स्लाइड गुड़ाक देखा व्यस्त हूँ ना, अल्प समय भितर स्लाइडटा आपण माने देखिपारे। एठी गोटे प्रश्न लिखाई जे मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी आ पशुर आत्मा अधोगामी। आमे समस्ते जानिछु जे पशुर आत्मा नाही, आमे समस्ते कन्फर्म आम मानकर विश्वास आम मानकर सब विषय आम जानिछु पशुर आत्मा नाही। तेबे एठी केमिति लेखा हैला जे पशुर आत्मा अधोगामी हुए बा तलकू जाए बा पाताल को जाए, आ मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी हुए बा ऊपर को जाए बा कहवा पई गले स्वर्ग को जाए। से विषय आज आम बुझा चेष्टा करबा। गोटे विषय आम माने फोकस करबा। आरंभ है 3 पर्व 21 पद को नहीं जातु।
आउरी आगु को ओके पास करंतु ऊपर पास करंतु आउ टिके हाँ हाँ एठी आपण मान देखंतु गोटे फोटो मु बुझाई देबा पई चेष्टा करिवि जे मनुष्यर आत्मा आ पशुर आत्मा कोन पशु को तो आत्मा नाही तेबे निश्चित भाव में से जो वाक्य रे पशु बोली लिखाई सेटा मनुष्य को ही लिखाई मनुष्य मानक मध्य पशु माने रहंती ए विषय बुझिया पई चारटा फोटो आपण मान देखिबे प्रथम फोटो आपण मान देखुछंती मशा को परमेश्वर प्रत्यादेश दउछंती सिनाई पर्वत उपरे आ मशा परमेश्वर ठार शुणुछंती तापर आ गोटे फोटो आपण मान देखुछंती जे दानिएल जेतेबेले नबुखुदनेस्सर स्वप्न देखिले दानिएल आउ तांकर चारि जण सहयोगी से माने निवेदन करुछंती प्रभु को जे से स्वप्नर अर्थ हमको कुह नहेले सबु ज्ञानी मानकर मस्तक छेदन करा हबो आउ तले देखुछंती जेरेमिया भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर केमिति भाबरे प्रत्यादेश दउछंती बा आउ गोटे देखुछंती आपण माने जिहिजिकल भविष्यद्वक्ता को आपणकर दक्षिण पार्श्वर तले देखुथिबे जिहिजिकल भविष्यद्वक्ता जेतेबेले देखिले से पशु गुडाक जो मानकर चार चारटा मुंड थिला आउ से माने चक्र भितर चक्र थिबा गोटे जानवर से माने सेमति जान गुडाक धरिकी बुलुथिले एमिति दर्शन आउ स्वप्न आउ स्पर माध्यम रे प्रभु कोन करथिले जे भविष्यत वक्ता मानकू तांकर मनर कथा जणाई दउथिले कोन पई भविष्यत वक्ता माने ए सब सुनिबे बुझिबे तापरे लिखिबे मशा लेखिले दानिएल लेखिले जेरेमिया लेखिले जिहिजिकल लेखिले आपण जते भविष्यत वक्ता मानकू देखुछंती समस्ते लेखिबा पई आ सेटा गोटे शास्त्र जेपरि तयारी हेबो सेथि पई लेखिबा पई परमेश्वर से मानकू स्वप्न आ दर्शन माध्यम रे कथा कहिले परवर्ती स्लाइड आपण मान देखिबे जे से माने जहा देखिले दर्शन रे आपण माने आकाश ऊपर को जो चित्र देखुछंती से माने जहा दर्शन देखुथिले मेष शावक संबंध रे जोहन प्रकाशित वाक्य लेखंती से माने जहा देखुथिले दर्शन रे से गुडा को लेखिले आ ताहा शास्त्र हैला एतिकी आपण मान टिके मन रे रखंतु द्वितीय विषय मु आपण मान कहि देबा पई इच्छा करछि जे एठी आपण मान तीनटा फोटो देखुछंती गोटिए केवल घास भलिया देखा जाउछि जहा कि गहम रो प्रारंभिक दृश्य गहम जो शिक्षा गुडाक किछि हेई नै हेले घास सहित समान किंतु परवर्ती समय तळे गोटे फोटो आपण मान देखुछंती जे गहम फळी जाइछि हेई जाइछि आउ आपणकर दक्षिण पार्श्वर जो चित्र देखुछंती जे गहमटा पाची गलानी जहा काटिबा पई आउ घर को नेबा पई आउ संग्रह करिवार समय हे गलानी एठी आपण मान देखुथिबे जे प्रथम रे जो घास भलिया देखा जाए तार किछि मूल्य न थाए घास ना गहम चारा बुझी हो नै किंतु परवर्ती समय जले गहम बाहरिला सेठी किछि फळ आमे बा शस्य देखि पारिलु तापरे ताकू आमे घर को नेबा परिस्थिति आसिला सेटा पाची गलानी किंतु घरे नेला परे कोन हुए एटा ठीक भाबरे मन रखंतु प्रथम रे मु कहिली भविष्यत वक्ता माने सुनंती सुनिया परे से माने शास्त्र लेखंती आउ ताहा ईश्वरंकर वाक्य हुए द्वितीय रे मु कहूची जे गोटे घास भलिया जिनिस सेठी गहम फळे तापरे गहम को घर को निया जाए परवर्ती फोटो आपण मान देखिबे हम जतेबेले घर को नेउ गहम को ताकू झाड़ी की कोन करू गहम को अलगा आ पाळ को अलगा करे दउ एटा तार रीति काहे कि गहम आ पाळ को अलगा कर दिया जाए भविष्यत वक्ता जतेबेले शास्त्र लिखि दियंती शास्त्रटा ईश्वरंकर वाक्य हो जाए आ भविष्यत वक्तांकर कोनोसी गुरुत्व न थाए भविष्यत वक्ता पूजा पाती ना भविष्यत वक्ता केबे मध्य संभ्रम पाती ना भविष्यत वक्ता को कहीं मध्य तांकर नाम रे प्रार्थना करती ना भविष्यत वक्ता एक माध्यम अटंती गोटे घास सेटा परे परे शस्य तैयारी करे शस्य सृष्टि हला परे से घास रु बा से पाळ रु शस्य को अलगा कर दिया जाए आ गहम मनुष्यर खाद्य हो जाए आ पाळटा पशुर खाद्य हो जाए आगामी स्लाइड आपण माने देखिबे सेठी आपण माने गोटे वाक्य देखुछंती कारण कोनोसी भाववाणी केबे हे मनुष्यर इच्छारु उत्पन्न होई नाही
ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। এইটা ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଭାବବାଣୀ କହି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦେଇକି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପ ନିଏ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦିଆଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବୁଝିଛୁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖକ ସେ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାରରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ବିହନ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା, କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ପଡ଼ିଲା, କେତେକ ମାନେ ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ତିନିଟା ଜମିର ଫଳ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭୂମିର ଫଳ ହେଇଛି 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଣାଳି ବାକ୍ୟ ବୁଣେ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବୀଜ ବା ଶସ୍ୟ, ସେଇ ଗହମ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ସେଇ ଚାଉଳ ବା ଧାନ। ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେ ସ୍ମରଣରୁ ଲୋପ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଲେଖାଯାଏ ଦାନିଏଲଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବା ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକଟା ସର୍ବଦା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରହେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଶସ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପାଳ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ, ପାଳ ପଶୁର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥିଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଆଉ ପଶୁର ଆତ୍ମା ଯେ ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ, ନରକକୁ ଯାଏ, ସେଟା କିଏ ଜାଣିଛି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପଶୁ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ପାଳ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଶୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ? ଶସ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପାଳ ମାନେ କ'ଣ? ପାଳ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଘାସ ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇ ଜରିଆରେ ହିଁ ଗହମ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ପାଳ ଜରିଆରେ ଗହମ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଳଟା ପଶୁର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗହମଟା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇବା। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଓ ପଶୁର ଆତ୍ମା ଯେ ପୃଥିବୀର ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ ଜାଣେ? ପଶୁର ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭରସା କରନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଅର୍ଥ ଖୋଜି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ। ପାଳ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ତ କହିଦେଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପରେ ପରେ ବୁଝିବେ। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଶସ୍ୟଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଇ ନଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତଳେ ନଡ଼ା ଅଛି ବା ପାଳ ଅଛି, ସେ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ବାକ୍ୟକୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରୋଲ ବା ପୁରାତନ ବାଇବଲ ଗୁଡ଼ାକ, ନୂତନ ବାଇବଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଇବଲଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନଡ଼ାଟା, ସେ ପାଳଟା, ସେଟା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହମଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମର 39ଟା ବହି ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ବହି ତ ବେଶୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ এইটা ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବଲ। ଆଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବଲରେ ଆମର 66ଟା ବହି ଅଛି, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 39ଟା ବହି ଅଛି। ସେଇ 39ଟା ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ
भविष्यत वक्ता माने दर्शन द्वारा स्वप्न द्वारा और भविष्यवाणी द्वारा से प्रत्यादेश पाइले और शास्त्र लिखिले सरीगला और से जीशु विषय लिखिले जीशु आसिले जीशु आसिला परे जीशुଙ୍କର मृत्यु है मृत्यु समाधि पुनरुत्थान है जीशु स्वर्गारोहण कले पीड़ित मानक से पुनर्बार रखिले आउ थे नूतन नियम लिखापी आउ थे से भाववाणी आउ थे से दर्शन आउ थे से स्वप्नर आवश्यकता पड़ा कहीं नूतन नियम नाला आद्य मंडली में नूतन नियम नाला तेणु ये आपण मैंने देखुं जे पीड़ित तार 2 अध्याय 17 पदरे पुनर्बार से पाल को व्यवहार कराऊँच गहम उत्पन्न करने ईश्वर कहती शेष काल एपरी घटब जे आंभे समस्त मर्त्य उपरे अपना आत्मा वृष्टि करवा से तुम मान पुत्र कन्या माने भाववाणी कहे आ तुम मान युवा माने दर्शन पाइबे आ तुम मान प्राचीन माने स्वप्न देखिए देखो प्रिय भाई एवं भौणी माने ये जो भविष्यवाणी दर्शन आ स्वप्न जहाँ को मु पाल बोली कहूँ आपण मैंने पर बुझीजे यही विषय गुड़ाक जे सी कहले हेब ना जो दिन पेंटिकोस्ट दिवस रे पवित्र आत्मा जगत मध्य अवतरण कले से दिन गोटे कैटेगराइज करागला गोटे स्तर भाव में गोटे भाग विभाग करागला केमिति पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे युवा माने दर्शन पाइबे प्राचीन माने स्वप्न देखिबे बा वृद्ध लोक माने स्वप्न देखिबे प्राचीन माने नॉट द डिकन्स माने हमर जो चर्च एल्डर्स से माने नहंती वृद्ध लोक माने स्वप्न देखिबे एठी बयस हिसाब रे लिखा हिची पुत्र कन्या युवा और वृद्ध ए तीनटा भाग करा हला आ तीन जनक पई भिन्न भिन्न आजिकल कौन होउची किए भाववाणी कहूँ किए दर्शन देखुची किए स्वप्न देखुची बुढ़ा लोक माने बुढ़ी लोक माने स्वप्न देखिबे बोले युवा माने स्वप्न देखि दउसंती बा पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे बोले सेमती हो ना किए जने भाववादी बोले जने लोक रहुची ता पाखे लोक सुनिया पई जाउसंती सब उल्टा पाल्टा हिची किंतु प्रभु जो वाक्य कहिसंती पवित्र आत्मा जो दिन आसिले से दिन जो माने भाग विभाग करा जाइछि सेटा को केही मध्य अलगा करबा उचित नुहे समस्त को पालन करबा पड़िबो तेबे एठी कोन तीनटा विषय आपण माने मने रखंतु म पचारिबि नै पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे युवा माने दर्शन पाइबे वृद्ध माने स्वप्न देखिबे प्रथमे देखिबा भाववाणी कोन बा भाववादी किए एठी आपण माने गोटे ग्रीक शब्द देखुचंती प्रोफेटियु बोल लिखा हिची प्रोफेटियस बोली कहिबे भाववादी मानकु आ भाववाणी को प्रोफेटियु बोली कहिबे प्रोफेटियर अर्थ होची एक्सरसाइज द प्रोफेटिक ऑफिस अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन स्वर्गरु जहाँ आसे सेटा जे प्रकाश करे सेटा होची भाववाणी भाववाणी कार सुना हजि गला उठी अछि कार झील को बर मिल कि ना दक्षिण दिगरु कि पश्चिम दिगरु किए ग्रेजुएशन करिवो कि नहीं परीक्षा देछि काकु चाकरी मिलिबो कि नहीं से सब भाववाणी नुहे स्वर्गीय विषय गुड़ाक जो प्रकाशित हुए एक्सरसाइज दि प्रोफेटिक ऑफिस अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन यहाँ हूँ तार डेफिनेशन थियोलॉजिकल डेफिनेशन आमे मन इच्छा कहले हेब ना तापर कौन लिखाई फोर टेलिंग भविष्य कथा से माने कहती कौन केमिति जीशु आसबे केमिति युगांत हेब केमिति भूमिकंप हेब जहाँ सब जीशुकर आगमन को धरिकी केमिति भंड भविष्य वक्ता माने उठिबे केमिति सब युद्ध हेब कौन हेब ए सब जीशुकर आगमन को धरी भविष्यवाणी टू टीच शिक्षा देवाटा सेटा मध्य प्रोफेटियु डिस्प्यूट रिप्रूव एनकरेज कंफर्ट माने धमक देवा उत्साह देवा चेतना देवा आ मध्य सांत्वना देवा प्रभुकर वाक्य जरिया रे ए सबु मध्य भाववाणी बोली कहा जाए भाववाणीटा केवल खाली भविष्य कथा नुह कार सुना होची कार कोन हेची एटा नुह तेबे आमे प्रथम देखिबा ओल्ड टेस्टामेंट कन्सेप्शन पुरातन नियम रे भाववादी काहाकू कहूथिले एठी आपण मन देखिबे जे प्रथम सामुएल 9 अध्याय 9 पदर लिखा जाए पूर्व काले इस्राएल मध्यरे काहारी परमेश्वर निकट रे पचारिबा पई जिबार हेले से एपरी कहे आसो आम्भे माने दर्शक निकट को जाऊ जो भविष्य वक्ता थिला ताकू दर्शक बोली कहूथिले काहे से स्वप्न देखुथिला किंबा दर्शन देखुथिला आ लोक मानकू व्याख्या कर दउथिला किंबा लोक माने स्वप्न किंबा दर्शन देखिले तार अर्थ से कहि दउथिला आसो आमे माने दर्शक निकट को जाऊ कारण वर्तमान जहाकू भविष्य वक्ता कहंती पूर्व काल रे ताहाकू दर्शक कहूथिले
कहीं से स्वप्न देखुले दर्शन देखुले अति क्लीयर लिखाई से सामुएल पाक गले सामुएल निजर परिचय बर्तमान दौरान 9 अध्याय 19 पदरे प्रथम सामुएल रे तहिरे सामुएल उत्तर दे कहले मु सही दर्शक दैट इज हिज आइडेंटिटी जड़े भविष्य वक्तार परिचय होची दर्शक से जड़े स्वप्न दर्शक बा से जड़े दर्शन देखिबा लोक से ही भविष्य वक्ता जी स्वप्न दर्शक सी एका पुरातन नियमर कनसेप्शन अनुसार से जड़े व्यक्ति रहती पुरातन नियम जड़े व्यक्ति रहती भविष्य वक्ता बोली आउ से ही दर्शक अटंती बा स्वप्न देखती बा दर्शन देखती आउ 3टा वाक्य आपण माने कन्फर्म हो जिवे द्वितीय विवरण तार 13:1 जेबे तुम मानक मध्य कौनसी भविष्य वक्ता अबा कौनसी स्वप्न दर्शक उठे देखंतु भविष्य वक्ता अबा स्वप्न दर्शक से लोक ही भविष्य वक्ता से लोक ही स्वप्न दर्शक 3 पद देखिबा नेक्स्ट तेबे तुम्हें से भविष्य वक्तार कि स्वप्न दर्शकर कथा शुणव ना भविष्य वक्ता जी स्वप्न दर्शक सी 13:5 से भविष्य वक्तार कि स्वप्न दर्शकर प्राणदंड हम यहाँ आपण मैंने पूरा पढ़े से बुझे आज व्याख्या करने समय हे ना मुझे फास्ट करुच्ची कहीं लंबा सब्जेक्टा समयटा कम अच्छी यहाँ हूँ ओल्ड टेस्टामेंट कनसेप्शन बा पुरातन नियमर चिंताधारा दृष्टिकोण जे जड़े भविष्य वक्ता थे जे कि स्वप्न आउ दर्शन देखिकी लोक मानक किसी कहूथिबे प्रभुंकर वाक्य गुड़ाक प्रभुंकर मनर कथा गुड़ाक लोक मानक जनाउथिबे से होचंदी भविष्य वक्ता जणे थिबे किंतु नूतन नियम रे जणे भविष्य वक्ता रहंती नै नूतन नियम रे भविष्य वक्ता जणे रहंती नै सेटा भूल धारणा सेटा नूतन न्यू टेस्टामेंट कनसेप्शन कोन प्रेरित 2 अध्याय 14 पद आपण मान देखिबे जो दिन पेंटिकोस्ट दिवस रे पितर ठिया हेले किंतु पितर एकादशक सहित ठिया होई उच्च स्वर रे सेमान निकट वक्तृता करी कहिले दिस इज द न्यू टेस्टामेंट कनसेप्शन एकादशक सहित ठिया हेले एबे 11 पर्व 37 पद देखंतु सही समय केतेक जन भाववादी जेरुसालेम रु आंतियोखिया को आसिले एटा बहु वचन रे रहे नूतन नियम रे भाववादी बा भविष्य वक्ता बोली कोनोसी जने लोक रहंती नै सेटा बाबा कल्चर सेटा पुरातन नियम सेटा रहुथिला नूतन नियम से नहीं यहाँ दलगत विषय हो गला भविष्यवाणीटा दलगत विषय बा मांडलिक विषय यहाँ ये जड़े लोक भविष्य वक्ता ना भविष्य वक्त्री रहा नूतन नियम भावधारा से नुह से समय केतेक जन भाववादी जेरुसालेम आंतियोखिया को आसिले जदि भविष्यवाणी अच्छी से दल भितर जड़े लोक ठिया होगी कह भविष्य वक्ता मैंने थे से भितर जहाँ प्रभु कथा है से कह सेमती अच्छी जड़े भविष्य वक्ता रहा आगामीटा देखिए आपण मैंने 28 पद सेमानक मध्यरु दले भविष्य वक्ता थिले सेमानक मध्यरु आगाब नामक जड़े व्यक्ति उठी समुदाय पृथ्वी रे महादुर्भिक्ष पड़िबो बोली आत्मा द्वारा जणाइले दिस इज द न्यू टेस्टामेंट कनसेप्शन दल होकर थिबे अनेक भविष्य वक्ता थिबे समस्त भविष्य वक्ता नूतन नियम रे मंडलीर समस्त भविष्य वक्ता अटंती समस्त भाववादी अटंती प्रेरित 13 अध्याय 1 पद देखंतु सेतेबेले आंतियोखिया स्थित मंडली रे बर्नबा सिमियन जहां को निगोर बोली कहंती कुर्णियो लुकियो सामंत राजा हेरोदंको सहपालित मनहेम और साउल एहीपरि भाववादी और शिक्षक माने थिले आंतियोखिया मंडली रे हो जेरुसालेम रे हो अनेक भाववादी अनेक शिक्षक माने परवर्ती समय रे शिक्षक पदवीटा पालक बोली लिखा गला डिडास्कलस जोटा थिला सेटा परवर्ती समय रे पयमान हे गला पालक बोली कहा गला प्रेरित 20 पर्व 8 पद देखंतु परदिन आम माने प्रस्थान करी काइसरिया को गलु आउ 7 जनक मध्य अंतर्गत सुसमाचार प्रचारक फिलिपंक गृह रे प्रवेश करी ताहांको सांगरे रहिलु तांकर 4 जन कुमारी कन्या थिले से माने भाववादिनी जने सुसमाचार प्रचारकंकर 4टा झियो 4टा जाग झियो भाववादिनी मु सेति पई कहउथली नूतन नियम रे एकोटिया भविष्य वक्ता बा भाववादिनी विषय रे लेखा हेई नै सेटा भूल धारणा जो माने सेटा करूछंती आ जो माने से प्रैक्टिस रचंती सेटा भूल धारणा एबे कोरिन्थियो मंडली को पाउलो पवित्र आत्मा जरिया जणाइले भाववादी माने केमती भाववाणी कहिबे देखंतु मंडली रे समस्त उपस्थित अछंती हुए तो संडे सर्विस ही पारे किबा अन्य दिन ही पारे वर्तमान पवित्र आत्मा पाउलो को जरिया रे कहउछंती आउ 2 किबा 3 जण भाववाणी कहंतु नॉट ए सिंगल पर्सन टू प्रीच द प्रोफेसी सेटा हेबो नै प्रोफेसीटा जने कहिले आउ 2 बा 3 जण भाववाणी कहंतु पुणी अन्य माने विचार करंतु जने 2-3 जण भाववाणी कहि देले हेबो नै
ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କି ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି। ଦିସ୍ ୱାଜ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା, ଜଣେ କାହା କଣ ହେଲେ କହିଦେବ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତାପରେ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ, କାରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖା ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର। ଅର୍ଥ କଣ? କଣ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଥିଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ? ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରହୁଥିଲେ? ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ରହିଲେ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ। ଆମ ପାଖେ 37ଟା ବହି ଅଛି ନୂତନ ନିୟମର, ସେଇଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 2:17ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଯୁବା ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ସେ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ। ଭାବବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଚେତନା ଦେବା, ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯାହା ପାଳକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ସେଇଟା ହିଁ ଭାବବାଣୀ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ତୁମମାନେ ଯୁବା ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଦର୍ଶନ ମାନେ କଣ? ପିତର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାଦର ଖସିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲା, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତମେ ଏଇଟା ବୋଧ କରି ଭୋଜନ କର। ଦର୍ଶନ। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ହରାସିସ୍। ହରାସ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେବତା ଥାଏ, ଇଜିପ୍ଟ ମିଶରର ଦେବତା ହରାସ। ଆଉ ସେ କିଛି କହୁଛି ବୋଲି ସେଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ହରାସିସ୍ ମାନେ ଏନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ସାଇଟ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବାଟା। ସେ ଚେତନା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରେ କିମ୍ବା ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ଦେଖିପାରେ କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଦେଖିପାରେ। ଜହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ସିଧା ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ ଲେଖିଲେ ଦର୍ଶନଟା, ଆଉ ପିତର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ହରାସିସ୍ର ଅର୍ଥ ଭିଜନ, ସାଇଟ୍, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, an appearance divinely granted in a state or dream। ଚେତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜରିଆରେ ଯାହା ଆସେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ରହେ, ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶେଷ କଥା କଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବା ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ। ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ, ଯୋଉ ଭାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ବୟସ ଅନୁସାରେ, ସେଇଟା ଆଜିକାଲି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ପାଇଁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଭାବବାଣୀଟା ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲା ଆଦିମ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟ ଆସିଲା। ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ନିୟମର 37ଟା ବହି ଆମ ପାଖେ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପାଳକୁ ଆଉ ଗହମକୁ ଅଲଗା କରାହେଲା। ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏରୋପନିୟନ ବୋଲି ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ନୂତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କାରଣ ନୂତନ ନିୟମର କୌଣସି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏରୋପନିୟନ, something seen in sleep, that is a dream, vision in a dream। ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟା ଏଇଟା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ? ଯୋସେଫ ଦେଖିଲେ, ମରିୟମଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯୋସେଫ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କେହି ଦେଖିଲେ? ପିଲାତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗ୍ରୀକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନାର। এইটা
नॉर्मल साधारण स्वप्न एटा जहाँकि प्रत्येक मनुष्य देखती केवल वैज्ञानिक माने कहती केवल पागल लोक स्वप्न देखती ना जो मान मस्तिष्क विकृति है से स्वप्न देखती ना अन्य पृथ्वीर समस्ते छोट शिशु जन्म है शिशु स्वप्न देखे केत हसी देउए केत कांदु थाए से बड़ लोक आम समस्ते स्वप्न देखुचु कहीं स्वप्न हुए परवर्ती वाक्य आपण देखिए दैट इज नॉर्मल टू ऑल ह्यूमन बीइंग कारण कार्यर बाहुल्य स्वप्न हुए पुणी वाक्यर बाहुल्य मूर्खर रोग हुए उपदेशक 5 अध्याय 3 पद लिखाई स्वप्न कहीं हुए आम जदि आमर जी कार्य करने कथा ताठारु अधिका कार्य करदे ताहले सेटा कौन हुए आमर सेरेब्रम अच्छी मस्तिष्क तले गोटे छोट सेरेब्रम बोली गोटे अच्छी जहाँ आम मैंने सेरेब्राल बोली भी कही था से कौन हुए स्वप्नटा सृष्टि हुए अधिक काम करने द्वारा आ वाक्यर बाहुल्य अधिक कथा हेबा द्वारा लोक शोईकी राति कौन कौन चित्कार करें हूँ नॉर्मल जिनिस प्रभुंर वाक्य सम्मत जिनिस आपको कहीं माने मना करि पारिबे नहीं तापरे आउ स्वप्न कहीं हुए आयुब 33 अध्याय तार 14 पदर लिखा जाए परमेश्वर थरे कहती दुई थर ही कहती तथापि मनुष्य तहिरे मन दिए नहीं स्वप्न रे रात्रिकालीन दर्शन रे मनुष्य माने घर निद्रारे मग्न थिबा बेले शज्यारे घुमाइबा बेले से मनुष्य मानकर कर्ण मुक्त करती और से मानकर शिक्षा मोहरांकित करती तो द्वारा से मनुष्य को ताहार संकल्प निवृत्त करती और मनुष्य ठारू अहंकार गुप्त करती परमेश्वर इन जनरल टू ऑल रिलीजियस पीपुल माने साधारण भाव में सबु धर्मर लोक को बा मनुष्य को अमेरिका कैलिफोर्निया लोक को हो किंबा अमेजन रे थिबा से जंगल भितर थिबा लोक को हो प्रत्येक मनुष्य को से साधारण भाव में स्वप्न रे कथा कहती दुईटा काम करती से स्वप्न रे ताहार संकल्प निवृत्त कराती जो काम से करने जाऊँ योजना करा से मना करती एटा कर ना भाई कर ना बापू एटा भल ना तोर भविष्य खराब अच्छी आ द्वितीय विषय से करती तार गर्व ताठार दूर करती गेवा बोली अच्छी हिब्रू रे अहंकार बोली अवश्य ओडिया अनुवाद कराई अहंकार नुह गर्व तार जो गर्व अच्छी सेटा दूर करती देखो स्वप्न केमिति आसे परवर्ती वाक्य देखिबा परमेश्वर कहले मशा संबंध में कहले जिते से मशा को हारण आ मरियम तुच्छ कले से समय परमेश्वर गोटे कथा कहले गणना पुस्तक 12 तार 6 7 8 पढ़ा तेज से कहले आंभर वाक्य शुण जेबे तुम मान मध्य कहीं भविष्य वक्ता थाए तेबे आंभे सदाप्रभु कौन दर्शन द्वारा ता प्रति अपना प्रकाश करिबा आंभे स्वप्न द्वारा ता सहित कथा कहबा भविष्य वक्ता को स्वप्न द्वारा कहबे कहीं शास्त्र लिखिब से आंभर सेवक मशा तद्रूप नुहे से आंभर समस्त गृह मध्य विश्वास पात्र अटे आंभर सेवक आंभे ताहा सहित गूढ़ वाक्य नुहे मात्र मुखामुखी प्रकाश रूपे कथा कहबा और से सदाप्रभु आकार दर्शन करिबो देखंतु प्रिय भाई और भणी माने प्रभु जहा सहित अधिक संपर्क रखती बा जो माने प्रभुंकर डायरेक्ट लोक माने से मानकु से स्वप्न रे कथा हुअंती ने मु सीधा कथा हेबी बोली कहली आ जो माने शास्त्र लिखबा पई व्यवहृत होंती से मानकु स्वप्न माध्यम रे दर्शन माध्यम रे आ निगूढ़ वाक्य रे से कथा हुअंती लोक मान शास्त्र लिखिले पुरातन नियम रे शास्त्र लिखिले नूतन नियम शास्त्र लिखिले आ से माने कुमरान बोली गोटे गुंफा अच्छी डेड सी अच्छी इस्राएल रे डेड सी पाखे गोटे गुंफा अच्छी से गुंफा से लुचाई रखिले छोट छोट माटी हांडी गुड़ा कले आ से स्क्रोल आगे जो चमड़ा स्क्रोल गुड़ाक थाए से माने कौन कहते जीशुंकर मृत्युर प्राय सेटा 110 वर्ष भितर बहुत ताड़ना है 70 वर्ष आरंभ है नीरो सीजर बेलू आरंभ है अनेक सीजर गुड़ाक आसिले बहुत ताड़ना है से माने संपूर्ण भाव में लुप्त करने इच्छा कले प्रभुंकर शास्त्र को God knows how to preserve his own words प्रभु जानती निजर शास्त्र को से केमिति सुरक्षा देवे आ लोक मैंने कौन कले एसिनी बोली गोटे दल थे से माने ए प्रकार हांडी गुड़ा आप देखुं से हांडी रे स्क्रोल गुड़ाक रखिकी सेमती हांडी गुड़ाक कले स्क्रोल गुड़ाक रखिले आ से कुमरान गुंफार से माने ताकू रखी देथिले अनेक वर्ष बीतीगला
ଶାସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରହିଯାଇଥିଲା। 1948ରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ପିଲା ଯାଇକି ଦେଖିଲା, ଦେଖିକି ସେ ଜଣାଇଲା, ତାପରେ ସରକାର ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ କୁମରାନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମର ଅଛି, ଆମର 39ଟା ବହି ବି ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ଅନେକ ବହି ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଡେଡ୍ ସି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ 66ଟା ବହି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା 9ଟା ବହି ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଲେଖିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଏବେ ଆଉ ଭାବବାଦୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ଯୁବକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ପାଳକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସେଇ କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜ ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଦାସଦାସୀ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକରେ ଡୁଲୋସ୍ ବୋଲି ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ବା ପାଳକ। ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଡୁଲୋସ୍ ବୋଲି ଅଛି, ଆଉ ଦାସୀ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ଡୁଲିଆ ବୋଲି ଅଛି। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଗ୍ରୀକ ଟେମ୍ପଲର ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଯୁଗ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେଇ କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜ ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାସଦାସୀଟା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡୁଲୋସ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ତାର ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସତ ସେନାପତି ଆସି କହିଲା ମୋର ଦାସ ଘରେ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି। ସେଇଠି ଡୁଲୋସ୍ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ସେଠି ପାହିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ଘରେ କାମ କରିବା ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମାନେ ବା ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃତଦାସ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାହିସ୍, ପାହିଟ୍ସ, ଡିସ୍କେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଡୁଲୋସ୍ ଆଉ ଡୁଲିଏ ବୋଲି ଅଛି। ତେବେ ସେହି କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜ ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ର ରେଡି ଅଛି, এইটা হচ্ছে ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆଉ ପାଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନଡ଼ାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗହମ, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ 66ଟା ବହି ଅଛି। ଇଥିଓପିଆନ୍ ବାଇବଲ ତାଙ୍କର 88ଟା ବହି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଧରିକି 2ଟା ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି 100ଟା ବହି ଅଛି। ତଳେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଅଛି ସେଇଠି 104ଟା ବହି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବାଇବଲ ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି 84ଟା ବହି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ଅଛି, ଯାହାକି କୁମରାନରେ ସେ ଡେଡ୍ ସି ସ୍କ୍ରୋଲରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବାଇବଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଧରିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବାଇବଲ। ଆମର କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭେର୍ସନରୁ 600 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହାତ ଲେଖା ବାଇବଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବାଇବଲ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଗକୁ ବଢିବା, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ନଡ଼ା ଅଛି, ଗହମ ଅଛି, ବା ପାଳ ଅଛି, ଗହମ ଅଛି। ଗହମଟା ଅଲଗା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଇବଲ। ଆଉ ପାଳ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଭାବବାଣୀ। এই দুইটা ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ କ'ଣ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। ଜିହୁଦା ଲେଖନ୍ତି, ଏମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ପାଳ କାହିଁକି ଏମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଏବେ କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲାଣି। ସେହିପରି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଓ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 9 ଅଧ୍ୟାୟ
से निजे सामुएल आसी कहिथिले मु सेही दर्शक बोली तेबे सेही परि बोली काहे लिखाइछि 5 पदर लिखाइछि मिस्ररु बाहरी आसी अविश्वास सहित जो लोक माने विनाश हेले दंडर पात्र थिले 6 पदर लिखाइछि पतित दूत माने जो माने उच्च पद न रखी आसिकी जगतर कन्या मानकु विवाह कले आ चिरस्थायी बंधन रे आबद्ध हेले 7 पदर लिखाइछि सदम हमरा रे से माने अस्वाभाविक कामुकतार आसक्त होइकि से माने दंड प्राप्त हेले सेही परि मिस्र रे जो दंड प्राप्त लोक ए जो पतित दूत माने जो दंड प्राप्त हेले सदम गमरा जो माने दंड प्राप्त हेले आजिर जुगरे जो माने स्वप्न दर्शन भाववाणी उपरे आसक्ति देखांती बा निर्भर करंती से माने सेही परि लोक माने आउ थरे पढिबा से वाक्य आगो पढंतु 1 अध्याय 8 पद आगो को पढंतु सेही परि मिस्र लोक मानको परि सदम हमरा लोक मानको परि दंडर पात्र सेही परि एई स्वप्न दर्शक माने तार अर्थ होछि दी ड्रीमर्स ऑफ दिस एज आजिर जुगर जो माने स्वप्न दर्शन और भाववाणी ऊपर जो माने निर्भर करती बा सेठु किछि खोजिकी पाइबा पई आशा करती इच्छा करती प्रैक्टिस करूछंती सेही परि एई स्वप्न दर्शक माने मध्य शरीर को असुचि करती प्रभुत्व अवज्ञा करती अलौकिक शक्ति मान को निंदा करती एमाने हटके रहंती एमाने ईश्वरकर मंडली सहित रहंती नै काहे कि दे डिपेंड upon the dreams, they depend upon the visions, they depend upon the prophecy. आज शास्त्र तैयारी हेलानी एबे पालर आवश्यकता कौन अछि पाल तो पशु मानकर खाद्य मनुष्य मानकर नुहे देखंतु ए स्वप्न दर्शक शब्द को हम माने बुझिबा एटा नूतन नियमर शब्द जिहुदा पत्र नूतन नियमर शब्द होल बाइबल रे 14 लोक स्वप्न देखिथिले 14 लोक स्वप्न देखिथिले से मानको स्वप्न दर्शक बोली कहउछि समग्र बाइबल रे 14 जन स्वप्न देखिले प्रथम देखिले अभिमेलक आदि पुस्तक 23 रे द्वितीय देखिले जाकुब आदि पुस्तक 28:10 रु 12 रे तृतीय देखिले लावन आदि पुस्तक 31:24 रे चतुर्थ देखिले जोसेफ आदि पुस्तक 37 तार 5 रे पंचम देखिले दुईटा सुपकारक आगो को बढ़ातो स्लाइड टा पंचम देखिले दुईटा सुपकारक फारोंकर सुपकारक आपण मन जानि छथि आदि पुस्तक 40:5 षष्ठ देखिले फारो निजे स्वप्न देखिले 41 पर्व 1 रु 13 तापर विचारकर्ता पुस्तक जने लोक स्वप्न देखिला 7 अध्याय 13 रु 14 आपण मन देखिबे राजा सोलोमन स्वप्न देखिथिले प्रथम राजा बेले 3 पर्व 5 रु 15 आ आयुब स्वप्न देखिथिले कोन देखिले से लिखि नांती किंतु स्वप्न से देखिथिले तापर नबुखुदनेस्सर दानिएल नबुखुदनेस्सर देखिथिले दानिएल आपण माने पढुछंती दानिएल पुस्तक रे जोसेफ देखिथिले जोसेफ के मरियमकर हस्बैंड से देखिथिले पंडित माने देखिथिले माथ्यू रे आपण माने देखछंती आ पिलातंकर स्त्री देखिथिले सेटा होछि शेष स्वप्न तेबे एई जो 14 लोक स्वप्न देखिले ए माने कोन प्रभुंकर लोक की आपण माने होय तमर प्रश्न बुझी पार नथिबे केमती ओडवा कथा कहउछंती बोली मु गोटे उदाहरण देबी आपण माने बुझिबे देखंतु तळे अछि पिलातंक स्त्री ऊपर जोसेफ बोल लिखा हिच एई जोसेफ होछंती मरियमकर हस्बैंड गोटे एग्जांपल रे मु आपण मान को बुझाइबे चेष्टा करबी ए मरियमकर हस्बैंड जोसेफ जेतेबेले मरियम को पाखरे गाब्रिएल दूत आसिले सेतेबेले गाब्रिएल दूत सीधा आसिले ठिया हेले आ मरियम को कहिले जे तमे गर्भवती हेबो आ गोटे पुत्र प्रसव करिवो से परात्परंकर पुत्र बोली ख्यात हेबे तांकर नाम यीशु देव सीधा कथावार्ता जहा कि मशा को परमेश्वर कहिले जे मु भविष्यत वक्ता हेले गुढ़ वाक्य रे कहिबी किंतु मशा से प्रकार नहे मु सीधा मुखामुखी कथा हे मरियम को सीधा कथा हेले गाब्रिएल दूत किंतु आपण माने जोसेफंकर स्टोरी देखिबे जहा जोसेफ सेठ लिखाई छि कोन मरियमकर हस्बैंड को अनंतर दूत जोसेफंको स्वप्न रे कहिले बोल लिखाई छि मरियम को सीधा कहिले जोसेफ को स्वप्न रे कहिले आ से स्वप्न मध्ये कोन जहा कि ऑनर जोटा कि डिवाइन इंस्पिरेशन नुहे ग्रीक शब्द ऑनर बोल लिखाई छि डिवाइन इंस्पिरेशन नुहे नूतन नियम रे आपण मान जानि छथि केवल दुई लोक स्वप्न देखछथि होल नूतन नियम रे सेटा होछथि मरियम को हस्बैंड जोसेफ तापरे पिलातंकर स्त्री तेबे जोसेफ और मरियम भितरे मरियम ही प्रभुंकर लोक जोसेफ नुहंती
जोसेफ बाइबल लोक नुहंती जोसेफ केमिति मोले केबे मोले कौन हला किछि लेखा ही नहीं बाइबल रे मरियम होछन जीसुंकर माता बोल लेखा हिछि तेबे एमिति आमे बुझिबा जे ए जो अभिमेलक राजा तापरे जो जाकुब भी स्वप्न देखिले सेतेबेले तांकर ना इस्राएल ही नथिला लाबन स्वप्न देखिले टिके से स्लाइड देखि देबा जो 14 लोक स्वप्न देखिथिले एठी देखंतु अभिमेलक राजा से बाइबल रो व्यक्ति नुहंती जाकुब सेतेबेले से इस्राएल ही नथिले लाबन से मध्य बाइबल रो व्यक्ति नुहंती जोसेफ जो स्वप्न देखिले से राजा हेबा विषय स्वप्न देखिथिले तांकर भाई मानकर जो गहम बिड़ा गुड़ा को तांको प्रणाम करथिला बा सूर्य चंद्र नक्षत्र प्रणाम करथिले से इस्राएल राजा ही नथिले से मिस्र राजा ही थिले दुईटा शुभकारक देखिथिले से माने मध्य शुभकारक माने से माने प्रमुख लोक नहंती फारो राजा मध्य प्रमुख लोक नुहे जड़े लोक प्रमुख लोक नुहे सोलोमन राजा प्रमुख लोक मात्र से स्वप्न आपण मान देखिबे से ज्ञान मागी थिले स्वप्न रे आ प्रभु तां ज्ञान देइथिले ठीक अछि ए प्रमुख लोक आयुब प्रमुख लोक नबुकदनेश्वर प्रमुख लोक नुहे जोसेफ प्रमुख लोक नुहंती मरियम प्रमुख लोक पंडित माने प्रमुख लोक नुहंती पिलातम स्त्री प्रमुख लोक नुहंती एठी आपण मान देखिबे अधिकांश लोक मैक्सिमम लोक से माने प्रभु लोक नुहंती सेहि भाई प्रभु स्वप्न रे से मान कथा कहंती आ जो मान को प्रभु जो मान प्रभु लोक से मान को वाक्य द्वारा से कथा कहंती ईश्वर वाक्य हम मान कथा कहे आगामी स्लाइड गुडा देखिबा मते शीघ्र शेष करबी समय गड़ी जाउची जेरेमिया 23 पर्व 15 पद एहेतु सन्याधिपति सदाप्रभु भविष्यत वक्ता मानक विषय रे एही कथा कहंती एहेतु सन्याधिपति सदाप्रभु भविष्यत वक्ता मानक विषय रे एही कथा कहंती देखो आंबे से मानक नागदणा भोजन कराइबा और विषवृक्षर रस पान कराइबा नागदणा माने विषाक्त रसटा कारण जेरुसालेमर भविष्यत वक्ता गण ठारू देश जाक पाषांडता व्यापी अच्छी जो केन्द्र गुड़ाक रहे अमेरिका वाशिंगटन हो कैलिफोर्निया हो किंबा हुए तो भारतर दिल्ली हो किंबा ओडिशार भुवनेश्वर हो केन्द्र गुड़ाक रहे जो कि ये जो प्रॉफिट गुड़ाक भविष्यत वक्ता गुड़ाक बा स्वप्न दर्शक गुड़ाक बा दर्शन देखा लोक गुड़ाक से दर्शन देखली स्वप्न देखली भविष्यवाणी इत्यादि कहीकि से कौन करती समग्र जेरुसालेम रे पाषांडता बा गॉडलेसनेस ईश्वर विहीनता आरंभ कर दियंती ईश्वर को वाक्य को साइड कर दियंती आ स्वप्न दर्शन भविष्यवाणी को सामना रे नहीं आसंती तो द्वारा कौन हुए पाषांडता व्यापी जाए गॉडलेसनेस ईश्वर विहीनता व्यापी जाए ईश्वर वाक्यर मर्यादा हानि ही जाए कमी जाए आ स्वप्न दर्शन और भविष्यवाणी मर्यादा बढ़ी जाए आगामी स्लाइड देखिए 23 अध्याय जेरेमिया 23:16 आम कंटिन्यू पढ़ी पढ़ी जा जेरेमिया 23 पर्व सन्याधिपति सदाप्रभु कहती जो भविष्यत वक्ता माने तुम मानकर निकट में भविष्यत वाक्य प्रचार करती भविष्यत वाक्य प्रचार करती हे तो से माने भविष्य कौन घटब से कहती तुम्हें माने से मानकर वाक्य तुम्हें माने शुण नहीं आगामी स्लाइड देखिए से माने तुम मान को असारता शिखाती से माने अपना अपना हृदय दर्शन कथा कहती और से माने सदाप्रभुकर मुखर वाक्य कहती ना ये भविष्य वक्ता माने कौन करती से माने ईश्वर वाक्य कहती ना से माने निजर कथा कही दियंती जो लोक जीव से लोकर हिस्ट्री जानी नथिबे से ख्रिस्टियान की हिंदू जानी नथिबे बा से मुसलमान की अन्य धर्मावलंबी की जानी नथिबे से विश्वासी की अविश्वासी जानी नथिबे हठात से जाइए जहाँ रिक्वेस्ट करिवो सेटा से माने कहि देबे हां हो हो जाएगा जेरेमिया 23 पर्व 17 पद कौन लिखाई छी से माने आंभर अवज्ञाकारी मानकु अनुक्षणे कहंती एमान तो भविष्यत वक्ता मानक पाखे भारी आसीबे आसिला पर भविष्यत वक्ता मान तांकर किछि जानिबे नै से माने ईश्वर को अवज्ञा करूछंती से माने मंडली रो मेंबर होई न थाई पारंती से माने घरे बाइबल पढु न थाई पारंती से मानकर आध्यात्मिक जीवन ठीक न थाई पारे किछि बुझिबे नै भविष्यत वक्ता माने कोन कहिबे आंभर अवज्ञाकारी मानकु अनुक्षणे कहि दियंती सदाप्रभु कहि अछनी तुम मानकर शांति हेबो से माने कहि तो देबे हां सब ठीक ही जीवो सब हो जाएगा पुणी जो माने अपना अपना हृदय अबाध्यता अनुसार आचरण करती से प्रत्येक लोक से माने कहती तुम मान प्रति कौन सी अमंगल घटब ना अमंगल सदाप्रभु दियंती मंगल से दियंती सदाप्रभु ही दियंती
आपण माने केबे मध्य बाइबल रे पढ़िबे नहीं जे शैतान रोग देव बोली, कोठी भी बाइबल रे पढ़िबे नहीं। आपण मान द्वितीय विवरण 28 पर्व पढ़ंतु, आज हो काली को पढ़ंतु, मो एठी लिखि नहीं। सेठी आपण माने अनेक थरे पाइबे जे सदाप्रभु कहउछंती आम्भे एई सब रोग देबा, रोग मानकर लिस्ट अछि। सेठी आपण डायबिटीज पाइबे, सेठी आपण जॉन्डिस पाइबे, सेठी आपण एनीमिया पाइबे, सेठी आपण टीबी पाइबे, ट्यूबरकुलोसिस पाइबे, सेठी आपण सब प्रकार रोगर नाम पाइबे। तो 4000 वर्ष पूर्व लिखा है द्वितीय विवरण 28 पर्व, सेठी आपण सब प्रकार रोगर नाम पाइजिबे। आउ सेठी लिखा है सदाप्रभु दउछंती से रोग गुडा को शैतान दउ नै रोग। जेतबेले सदाप्रभु रोग देथिबे से माने भविष्यत वक्ता पाखକୁ ଯିବେ, से स्वप्न दर्शक पाखକୁ ଯିବେ, से दर्शक पाखକୁ ଯିବେ, से कहिबो किछि हेबो नै तमर मंगल हेइ। से स्टोरी बुझिबा पे चेष्टा करिबो नै, काहे कि आछि, केबरु होइछि, कोन हेइछि, से माने प्रकृति प्रभु को केबे माने अनादर करिसंती कि किछि बुझिबो नै, से खाली कहि देबो। पुनी जो माने अपना अपना हृदयर अबाध्यता अनुसार आचरण करंती, से प्रत्येक लोकंकु से माने कहंती तुम मानक प्रति कोनोसी अमंगल घटिबो नै। परवर्ती वाक्य देखिबे, मात्र सदाप्रभु को वाक्य प्रत्यक्षर शुणिबा पई किए ताहाको आगरे ठिया होई अछि। प्रत्यक्षरे सामना सामनी सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य कोठी प्रचार करा होछि, मंडली रे पालक प्रचार करंती, सामना सामनी प्रचार करंती। आ सेठी किए जाई के ठिया हेई सुनुछि, सेटा प्रभु जानिबा पई इच्छा करंती। से एई लोक माने कोन करंती, रविवार दिन किंबा सेवेंथ रे एडवेंटिस्ट भी असंती, शनिवार दिन भी प्रार्थना करिया लोक असंती। मु सेमान को तुच्छ करू नै, होय तो सेमाने हमकु तुच्छ करंती, मु सेमान तुच्छ करू नै। किंतु शनिवार हो किंबा रविवार हो, जेतेबेले लोक माने प्रार्थना करंती, सेठी पालक वाक्य वितरण करंती सामना सामनी। आ सेठी किए जाई के ठिया होछि बा बसुछि आ सुनुछि, सेटा प्रभु चाहंती जानिबा पई। मात्र सदा प्रभुकर वाक्य प्रत्यक्षरे शुणिबा पई किए ताहाको आगरे ठिया होई अछि, किए आंभर वाक्य मन दे शुणी अछि। आगो बुझिबा, आंभे एई भविष्यत वक्ता माननको पठाइलु नाही, तथापि से माने दौड़िले। आंभे से माननको कथा कहिलु नाही, तथापि से माने भविष्यत वाक्य प्रचार कले। परवर्ती वाक्य एटा आपण माने बुझुसंती, मु आ व्याख्या करिबि नाही। 23 अध्याय 22 पदर लेखा है जेरेमिया, मात्र जेबे से माने आंभर सभारे ठिया होई थांते। देखंतु भविष्यत वक्ता मानकु प्रभु कहउसंती, भविष्यत वक्ता आपणकर मंडली रे भविष्यत वक्ता के असंती कि मंडली रे देयर इज नो पोस्ट कॉल्ड ए प्रॉफिट। काहे कि से जुग गला, भविष्यत वक्ता माने थिले, शास्त्र लेखा हैला परे भविष्यत वक्ता बोली किछि पदवी नाही। जो माने भविष्यत वक्ता किंबा दर्शक किंबा स्वप्न दर्शक किंबा अर्थकारी भाव में प्रकाशित होइछंती जुगरे सारा पृथ्वी रे, से माने मंडली रो नहंती, से माने गोटे अलगा जगह रे रही कि से माने कार्य करंती। रविवार दिन आपण माने जो मंडली को जानतु, से मंडली रे पालक प्रचार करंती। शनिवार दिन मध्य सेवेंथ रे एडवेंटिस्ट जो मंडली को जानतु, सेठी पालक प्रचार करंती। रविवार दिन मध्य पालक प्रचार करंती। भाववादी, भविष्यत वक्ता, स्वप्न दर्शक, दर्शक बोली कौन सी पद पदवी मंडली रे नाही। एबे भाववाणी रो आवश्यकता नथिबारु प्रभुंकर दासदासी माने कोन करंती, से माने भाववाणी प्रचार करछन। तेबे एठी से भविष्यत वक्ता मानकु प्रभु कहउछंती, मात्र जेबे से माने आंभर सभारे ठिया ही थांते, से माने यदि पालक ही थांते, रविवार दिन मंडली रे ठिया ही थांते, तेबे आंभर लोक मानकु आंभर वाक्य सुनाई थांते और सेमानकर कुपथर सेमान फेराई थांते। एमान जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करूछंती बा विजन मिनिस्ट्री करूछंती बा ड्रीम मिनिस्ट्री करूछंती, जहाँ भी सेमाने करूछंती, सेमाने बाहरे करूछंती, आंभर सभारे सेमान नाहंती। कहीं मंडली रे एमती पद पदवी नाही, दर्शक, स्वप्न दर्शक बा भविष्यत वक्ता बोली किसी पदवी नाही, एटा बाहर ही करबा पड़िबो। तेबे प्रभु कहउछंती से माने आमर सभारे थांते, आमर मंडली रे थांते, से माने मोर वाक्य कहि थांते, भविष्यतवाणी कहि न थांते, स्वप्न कथा कहि न थांते, दर्शन कथा कहि न थांते। मात्र जेबे से माने आंभर सभारे ठिया होई थांते, तेबे आंभर लोक मानकु आंभर वाक्य सुनाई थांते और सेमानकु कुपथुरु सेमान फेराई थांते। बहुत इंपोर्टेंट जिनिस एटा, भविष्यत वक्ता मानकु प्रभु आज कहंती। पर देखिबा 26 पद 26 25 पद, आम्भे स्वप्न देखियोछु, आम्भे स्वप्न देखियोछु बोली कही
जो भविष्यत वक्ता माने आंभ नाम मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करूछंती से मानकर कथा आंभे शुणी अच्छु। आज लोक मान जो स्वप्न दर्शन भविष्यवाणी आणुछंती प्रभु शुणुछंती 26 पदरे कहउछंती से जो भविष्यत वक्ता माने मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करंती। मिथ्या भविष्यत वाक्य कौन जहाँ घटिबो नाही सेटा को हेबो बोली कहबाटा मिथ्या। आपण जिबे मोर पुओ गोटे आईएएस ऑफिसर हो बोली मु प्रार्थना करूछि आपण टिके प्रार्थना कर दियंतु हाँ हेबो हेबो आईएएस ऑफिसर हे जिवो से हेबो नाही किंतु हेबो बोली कहबा पड़िबो से दिन प्रार्थना भी कर देबे से माने जहाँ न हेबाटा मध्ये मिथ्या भविष्यत बाणी बा मिथ्या भविष्यत वाक्य जहाँ हेबो नाही सेही कथा मध्ये हेबो बोली कहि देबाटा होछि मिथ्या। तेबे जो भविष्यत वक्ता माने मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करती ए रोग सुस्थ हो ना आज्ञा हॉस्पिटल नहीं हाँ हो सुस्थ हो से लोक सुस्थ हो ना जड़े दी जन किए सुस्थ होती आम मना करूनु किंतु समस्ते सुस्थ हो ना से मरी जाउछंती किंतु सुस्थ हेबो बोली कहा जाउछि। अर्थात जो माने निज अंतकरणर कपटता अनुसार भविष्यत वक्ता अटंती से अंतकरण यह केते काल थिबो प्रभु एबे चैलेंज करूछंती केते दिन निजर मनर कथा कहिबे मु रोग देछि ताको सुस्थ हेबो बोली कहउछंती मु सेमानकु गोटे खराब परिस्थिति रे शिक्षा देबा पे पकैछि तमर मंगल हेबो बोली कहि दउछंती केते दिन कहिबे 36 पद देखिबा सेमानकर पितृपुरुष माने जेपरि बाल देव सकाशे आंभर नाम पासरी पकाइले सेही परि सेमाने अपना हाँ आम नाम पासरी पकाइले सेही परि सेमाने अपना अपना प्रतिवासी निकट निजर स्वप्न कथा कही निजर दर्शन कथा कही निजर भविष्यवाणी कही एटा गोटे कथा स्वप्न दर्शन भविष्यवाणी गोटे कथा निजर स्वप्न कथा कही आंभ लोक मानकु आंभर नाम विस्मृत कराइबा विचार करती। आंभर नाम बोले आंभर वाक्य प्रकाशित 19:13 लिखाई जीशु को नाम होची ईश्वरकर वाक्य जीशुकर नाम को विस्मरण कराइबा पई भूलै देबा पई चेष्टा करूछंती भविष्यवाणी स्वप्न आउ दर्शन को आनिकी थई देकी प्रभुंकर वाक्य को साइड करिया पई चेष्टा करा होची। 23 पर्व 28 पद पढ़िबा अल्प समय मध्य सरीब वर्तमान प्रभु गोटे चैलेंज करूछंती दुईटा मिशन वर्क चलिबो दुईटा सर्विस चलिबो दुईटा मिनिस्ट्री चलिबो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मध्य चलिबो जो माने दर्शन स्वप्न आ भविष्यवाणी करिवे से माने करिवे आ जो माने ईश्वरकर वाक्य कहउछंती से माने ईश्वरकर वाक्य कहिबे। प्रभु ये कौन चैलेंज कले जो भविष्यत वक्ता माने स्वप्न जो भविष्यत वक्ता स्वप्न देखी अच्छी से स्वप्न कथा प्रकाश करू पुणी जे आंभर वाक्य पाई अच्छी से विश्वस्त रूपे आंभर वाक्य कहू। सदा प्रभु कहती शस्य निकट रे पाल कौन आरंभ कही आपण मानकू जे गहम हूँ शस्य आउ ये जो पाल हूँ पाल तेबे गहम हूँ ईश्वर वाक्य आउ पाल हूँ भविष्यवाणी दर्शन आ स्वप्न आम आरंभ देखी देखी आसलु तेरे शस्य निकट में पाल कौन शस्यर भैल्यू अच्छी ईश्वर वाक्यर मूल्य ही रही आ स्वप्न दर्शन आर मूल्य ना कारण शास्त्रटा प्रस्तुत हो गला आम पाखे एवं आउ थे से गुड़ाक आवश्यकता ना। सदाप्रभु कहती शस्य निकट में पाल कौन आगामी स्लाइड को आम जा सदाप्रभु कहती आंभर वाक्य कि अग्निस्वरूप नुहे और पाषाण खंड विखंडकारी हातोड़ी तुल्य नुहे प्रभुंकर वाक्य आगरे पाल कौन जिनिमिय 23:30 लिखाई सदाप्रभु कहती देख जो भविष्यत वक्ता माने प्रत्येक अपना अपना प्रतिवासी ठारू आंभर वाक्य हरण करती से भविष्यवाणी कहे से स्वप्न कहे दर्शन कहे और बाइबल को साइड करदे प्रभुकर वाक्य को साइड करदे जो मैंने अपना प्रतिवासी ठारू आम वाक्य हरण करती आम से विपक्ष अटू और 31 पदर से कहती सदाप्रभु कहती देख जो भविष्यत वक्ता माने अपना अपना जीवा व्यवहार करी कहती से कहती सदाप्रभु कहती बोली कहती आंभे से विपक्ष अटू वर्तमान आवश्यक नहीं प्रभुकर वाक्य उपस्थित अच्छी प्रभु विपक्ष हेबे जिरिमिय 23:32 कहाई सदाप्रभु कहती देख जो माने मिथ्या स्वप्नर भविष्यत वाक्य प्रचार करती ताहा जणाई अपना मानकर मिथ्या कथा और असार दाम्भिकता द्वारा आम लोक मान भ्रांत करती। इंग्लिश रे लिखाई बहुत सुंदर भाव रे बिहोल्ड
I am against those who prophesy lying dreams. ଯାହା ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକକୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି lying dreams declares the Lord and who tell them and lead my people astray by their lies and their recklessness. ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଥା हो जाएगा जोटा हेले भी ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ରେକଲେସନେସ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଯେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିବାଟା ତାକୁ ହିବ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ହିବ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ପାକ୍କା ଝୁଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏ ଯୋଉ ରେକଲେସନେସ୍ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାକ୍କା ଝୁଟ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ବି ଅଛି ଆଉ ହିବ୍ରୁର ଅରିଜିନ୍ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ପାକ୍କା ଝୁଟ ମାନେ ଏତେ ମିଛ ପୁରା ମିଛ କହିବେ ସେଟା ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇବଲରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେରେମିୟା 23 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ନନସେନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାନ୍ସ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କହିଦେବାଟା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି when I did not send them or charge them ମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ନାହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦପଦବୀଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଦରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ ମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା ଆରବିଏଫରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା ଅଭିଷେକ ଦରକାର ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ I did not send them or charge them ମୁଁ ଅଭିଷେକ କରି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନାହିଁ so they do not profit ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ କ୍ଷତି କରିଦେବେ this people at all declares the Lord ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ନାହୁଁ ଅଥଚ ସେମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉପକାର ହେବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସେଦିନ ବିଚାର ଦିନରେ ଆସି କହିବେ ମାଥ୍ୟୁ 7:22ରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଦିନ ଅନେକ ମତେ କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ ଆଉ କି ତୁମ ନାମରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ଯୀଶୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି I have not charged them ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ନାହିଁ I have not sent them ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେ କହନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେ ବାକ୍ୟ ରିପିଟ୍ ପଢିବା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ତାହା ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥା ଅସାର ଦାମ୍ଭିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ନାହୁଁ ଅଥଚ ସେମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର କରିବେ ନାହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ଜେରେମିୟା 23ର କନକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ କହିବେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି ନହେଲେ ଏସବୁ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖେ ଅଛି ବାଇବଲ ଅଛି ଆମକୁ ଏବେ ଶସ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଗହମ ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ପାଳ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ମଣିଷ ହେବୁ
ପଶୁର ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଧଗାମୀ ହେବେ, ଆମେ ପଶୁ ହେବୁ ନାହିଁ, ପାଳ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାଜକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏଠି ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅବା କୌଣସି ଯାଜକ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରକ୍ତି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ପଚାରିବେ, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି, ତମେ କେମିତି ମନା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଭାରକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ତ କହିବେ, ନାଇଁ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ନାଇଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଠିକ୍ କହୁଛି, ସମାନ କହିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଏ ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଠିକ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଠିକ୍ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ତ ସାପୋର୍ଟରେ କହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ? ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଭାରକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାର୍କୋସ୍ 13ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶେଷ କାଳରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉଠିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉଠିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇବେ ଯେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଉଠିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। এটা বড় বিষয় নহে। তেবে শেষ প্রশ্ন কোণ? আগামী স্লাইড দেখিবে। শস্য নিকটরে পাଳ কোণ? আপন শস্য খাইবে না পাଳ খাইবে? দেখন্তু শস্য ଅଛି, ପାଳକୁ କେମିତି ଡିଜାଇନରେ ଆଜିକାଲି ରଖାହେଉଛି, ପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରି ରଖାହେଉଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ସଭା କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ କରିକି ବହୁତ ଡିଜାଇନରେ ପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଶସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ଘରେ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଶସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ ନଡ଼ା, ଯେଉଁ ପାଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଆଣିଦେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ, ଠିକ୍ ଫଟୋ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକିଂରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗହମ ଦେଲା, ଶସ୍ୟ ଦେଲା, ପାଳ ଖାଇବେ କି ଗହମ ଖାଇବେ? ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି, ସେଇ ପ୍ୟାକିଂକୁ ଆପଣ ଖାଇବେ କି ନା ସେଇଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଗହମ ଆସିଲା, ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବା ପାଳ ଦ୍ୱାରା ଗହମଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି, ଜନ୍ମଦାତା ସେ, ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ମଶାଙ୍କୁ, ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ପିତରଙ୍କୁ, ଜହନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଗହମ ଫଳିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗହମ ହିଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ପାଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ୟାକିଂଟା, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା, ସେଇଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଭିତରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଶସ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ପାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାବବାଣୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା। ଶେଷ କରିବି, ଆଗାମୀ ଫଟୋ ଦେଖିବେ। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗହମ ଆଉ ପାଳ ମିଶିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଲଗା କରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପାଳଟା ପଶୁର ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗହମଟା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗହମଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ସେ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଭୋଜନ କର, ଆଉ ଜହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଭୋଜନ କର। ବାକ୍ୟ ଖାଇବା, ଗହମ ସେଇଟା, ଆମେ ଇଏକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପାଳକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ
ସେଠି and he said to me, son of man, feed your belly with this scroll that I give you and fill your stomach with it. ଆଉ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ଭୋଜନ କରି ତୁମେ ଆପଣା ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେଇଟା ଯିହେଜୁଗଲଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଯେ ପଶୁର ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା, ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଓ ପଶୁର ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀର ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ ଜାଣେ। ପଶୁ କିଏ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ଚଲାପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ। ଆଉ ପଶୁମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହେ। ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ମାନେ କାହିଁକି ବହୁତ ସମୟ ନେଲି, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।